da bi radila svoju funkciju, a to je analiza signala. Se nalazi. Tu imate lopte okrugle. Obratite pažnju, malo pre smo gledali... Samo ako može malo... samo da ne ispadne. Male sitne lopte, teško će se vidjeti, ali sjetite se Kuglice. fotografije, kuglice, da. Sjetite se fotografije. Sve samo u dimenzijama se povećava. Signal koji je izanaliziran, znači on je raspoređen po frekvencijama, on se zadržava u kuglicama, nije važno kako je šta, ali se zadržava. Poslije toga, tu imamo dve komore, vodene komore, da? Voda u ovom slučaju služi za akumulaciju. Kad ne bi bilo vode, ovaj proces bi se napravio i rasprskalo se za neko vreme. Voda kompletno akumuliše. To. Skuplja se energetski potencijal tu i tu. Sve ostalo čisto za udobnost rada. Štapić se razdvaja za nošenje. Jedino što fali ovom instrumentu, energetsko aktivnom instrumentu, ta ruka i ta glava koja će se priključiti da bi pokrenulo ovaj potencijal. U vašim rukama to će biti samo energetski instrument. Fali ovome ovaj deo. Šta će sa tim? Kao što dirigent ima svoju palicu, jel? Palica ne pravi muziku. Ali u pravim rukama ono počinje da pravi muziku. Sad. Kratko, jasno, možda jednostavno sam objasnio funkciju ove palice. Ona mi je jako pomogla. Ja preko nje ne moram neke svoje aktivnosti u toku rada sam prebacio na nju, što meni dozvoljava da se precizno orijentišem na gledanje što se događa ne samo u organizmu, u kapilarima i tako dalje. Čisti instrument. Obratite pažnju, imate i druge instrumente tu. Upravo. Ova dva instrumenta. Plus minus funkcionalno su isti. Samo jedan od ovih instrumenta sa loptom, sa kuglom, posjeduje u sebi opet vodeni kuglu sa vodom unutra, gdje se koncentriše energija. Drugi instrument ne posjeduje to, zato što on nije namijenjen za akumulaciju energetskog potencijala koji ja koristim. On čisto služi meni za gledanje kad ja gledam unutar čovjeka. Sad, obratite pažnju, on ima trodimenzionalni efekt. Ceo efekt je ovaj. X, Y, Y. Opet, ovaj instrument sam po sebi ne može da funkcioniše. On meni je pomagalo. Ja, na primjer, kad se prikačim u glavi svoj prikačim, pomeranje ovog instrumenta, isto tako pomeranje mi napravi u glavi. To je smisao cijelog instrumenta. Mogu i bez toga, ali otprilike 10 puta više potencijala treba da se formira instrument i pokrene. Sljedeći put ću praviti dijagnostiku, sve ću objašnjavati. Ovo za dijagnosticiranje i promjene, ili kako se kaže, element lečenje, ovo također za dijagnosticiranje i promjene, samo namijenjene u zavisnosti od organa, sa kojim organom se radi i da li se radi sa mozgom. Evo, to je to što ja za sada imam od instrumenta. I to je ta priča što se tiče dijagnosticiranja s vaše strane. Uz te instrumente. To su unikati, čisto vaš izum, je li tako? Da. Sve je to moj izum. Unikat ima neka mala količina, ali sve to kod mene. Ja za sebe sve to pravim. Dobro. Postoji kursevi. Kursevi su jako interesantni. Mi smo nešto nagovestili prošli put. Interesantno je reći koji su to kursevi, koliko ih ima i čemu služe. Svaki po nas. Postoji dva kursa. Ovako. Prvi kurs je za one ljude, ja skupljam grupu Retko, koji žele da uče Rubenovu metodu i dobije Rubenova konkretno moja znanja koje će njima pomoći u svom sopstvenom, jakom, organizovanom razvoju. Ja izbjegavam reći, neću koristiti reći spiritualnom ili duhovnom razvoju, uopšte razvoju, kao ličnost. Tamo čak i ekonomija se dotiče. Element financije, što znači financije, kako se transferišu i tako dalje, što sa spiritualnošću nema veze. Bukvalno oni svetski tokovi. Da. Ako hoćeš da naučiš Rubenovu metodu ezoterije, ti moraš da znaš kako je stvoren svet i da se osjećaš kao riba u vodi, inače si hendikepiran. U tom je razlika. I postoji drugi kurs koji se zove Zlatna stepenica.
jedna paleti, organizovani sistem vežbi koji dozvoljava svakom čovjeku koji neće da se bavi ezoterijom uopšte, ali bi htio da koristi najjednostavnije vežbe za svoju sopstvenu harmonizaciju, za balansiranje energetskih tokova u sebi, emocionalnog svog stanja, fizičkog svog stanja, što mu pomaže u svom dnevnom radu, sistemu razmišljenja, relaciji u porodici, relaciji sa prijateljima. Opet, iz Rubenove metode je kao apendiks napravljena ta metoda. To nisu kursevi, to su vežbe. I ceo taj sistem se zove Zlatna stepenica. Ona postoji od 1993. godine i ima dosta članova. Sad, tako da jedna jača varijanta, jedna blaža. Mahom su uspešni ljudi uključeni u sve to. Sad, Pa iza vežbe dolazi rezultat. Da, ali važno njihovo zadovoljstvo. Da li su oni zadovoljni sa ovim rezultatom? Znači, moje mišljenje uopšte nije važno. Šta ja mislim o situaciji Slavice, to je vrlo profesionalno. A šta misli Slavica o svojoj situaciji? Vidite šta je ona rekla. Ja sam rekla. Ona je Sam izuzetno promenila zadovoljna. kvalitet života. A to je dobro. Znate kako lekar koji dođe lekar kaže šta ima pacijent? Kaže on ima to i naređa sve moguće komplikovane dijagnoze. Kaže super, odlično, jako interesantno, odlično. Za njega je to odlično, profesionalno. Bez obzira što dijagnoza se katastrofalna. Zato nemojte mene pitati da li ja lečim i tako dalje. Uvijek pitajte ljude koji su sami lično prošli, a ja to prolazim jednomesečno, sad da kažem. Kompletno, sam na sebi, jednomesečno. A i vi sami na sebi to... Obavezno. Ja sam prvi pokusni kunić za sve što radim. I za ovo, i za piramide, i za vidite te slike, pa i za čajeve, na primjer. Dok nisam ja na sebi sam precizirao da tačno koliko minuta kako će delovati, to uopšte nije išlo ni do mojih asistenata koji su bili tamo da mi pomažu. Tek posle second line, znači druga linija, njihovo mišljenje. Uvijek. Ja sam prvi koji treba tačno da zna da sve što je urađeno pravilno. Dobro, centar Rubenovih istraživanja, gospođa Natalija, gde se nalazi? Kako je? Si to da bude još nešto oformljeno? Si to da malo evoluira još više? Je neka nadgradnja? Neka jaka baza da se stvori? Šta ćemo? Kako ćemo? Gde ćemo? Krizna je situacija! Da. Krizna je situacija, projekat je tek u razvoju, projekat je za sad lociran, da kažem, na područje Zapadne Evrope, u zavisnosti od Rubenovog vremena, koga on u stvari najmanje na svetu ima, i celokupne organizacije. Vidjet ćemo kada i u kom momentu će taj centar moći da se preseli, da kažem, ovamo malo dole južnije ka nama i da se napravi i oformi jedan centar. Ne da se preseli, nego da se se oformi novi, da se oformi. Ekspozitura kao u banku. Ali ja intenzivno radim na tome, zbog svojih emocionalnih relacija sa ovim krajevima. Poznato je da vi posebno Srbiju cenite. No, jako. To je opšte poznato.